Ipo eh. Ay, malaki din pala sila eh, mga pula eh. First ball. So right, 2 points. Tapad dito. De La Cruz. Paso, Aldous. Paso, Holloway. Basic shot. No good. Nakuha si Ray. Paso. Yaw for the three. 1, 2, 3. Para kay Yaw. Aldous. Sa tayo. Aldous. Ito ko. Dito sa team. Paso, De La Cruz. Piso. No good. Nakuha ni. Si Ray. Nadira. Paso number 8. Paso Yaw. Shot. Basket by Yaw. 5 points straight para kay Yaw. Aldous. Shot. No good. Nakuha ni. Outside. Alam mo, ang laki tao, bulander oh. Tapos naman-trash yan ha. Oh, tapos ikaw oh. Ano ito? Abirya. Salazar. Paso. Number 8. Dumagalay. Amaral. Paso. Outside. Salazar. Reserve move. Pasok kita. Tumira. No good. Nakuha niya pa rin. Salazar. Tumira. Basket by Salazar. De La Cruz. Paso Amaral. Paso De La Cruz. Paso Holloway. Paso. Torgolas. Fake. Paso Inopia. Basket by Inopia. Saan ba kaya pumalakpak ka ron ha? Pag Salazar. ayun yung talagang tama. Salazar. All started high. 8 minutes exactly. Gonzales. Tumira. No good. Nakuha ni Holloway. JD. Basic shot. Basket by JD. Basic na basic. Salazar. Pinasa. No good. Lakas talaga tumalon no? Outside. Ate 18. Aldous. Shot. No good. Nakuha ni Salazar. Paso Yaw. No good. Nakuha number 8. Basket by number 8. De La Cruz. Paso. De La Cruz again. Paso Amaral. Shot. No good. Nakuha ni De La Cruz. Paso JD. Fake. Basic na basic. Basket by Holloway. Idol, pati kayo, idol. Gonzales. Back to Salazar. Yung bench. Both team bench. Makiusog na lang. Thank you. Salazar. Paso. Number 08. No good. Nakuha ni Natanyel. Gonzales. Tumira. No good. Nakuha ni Yaw. Paso Salazar. 10 seconds to shoot. Gonzales shot. No good. Nakuha si Ray. No good pa rin. Nakuha ni Aldous. Tayo lang oh. Inopia. Hoy, seryoso ba yung play mo? Inopia. Paso Aldous. Shot. No good. Nakuha ni Salazar. Paso Yaw. For 3. 1, 2, 3. Para kay Yaw. Aldous. Shot. No good. Nakuha ni De La Cruz. Shot. No good. Nakuha ni Aldous. Basic sablay. Nakuha ni Gonzales again. Basket by Gonzales. Holloway. Paso Amaral. Paso De La Cruz. Shot. Basket by De La Cruz. Salazar. Paso. 8. Piso lang. Torgolas. Paso Amaral. Paso Holloway. Shot. So good. Nakuha niya pa rin. Holloway. Paso De La Cruz. Paso Amaral. For 3. No good. Nakuha ni Salazar. Paso Yaw. No good. Nakuha number 8. Paso Amaral. At sundutan ni Salazar.
Inbound, by De La Cruz. Aldous. Foul. Who's for the red? 08. Personal foul. 2 shots. Para kay Aldous. First throw. Basket. Para kay Aldous. Hindi, walang time. Ay, walang sub. Ilan naman bar? Substitution ka ba? Hindi, walang sub. Ito. Second throw. Para kay Aldous. Basket. Pasok. Labas. Yun. Mga bakla. Palit lahat. Kinikilig. Salazar. Pasok na pogi. Salazar. Yung nakashoot kanina. Salazar. 3 points. Aldous. Yan. Kinikilig sila dyan. Aldous. Step back. Tumira. No good. Nakuya. Tumira. No good. Gonzales. Paso Salazar. Salazar. Nagmamadali. Ngunit bagal. Salazar. Paso number 8. Osip lang. Aldous. Nice tira niyaw. Abilis. No, my Aldous. No. Not in my house, baby boy. Sab. Gago sa akin to, ba't kinukuha mo? Neto. Yaw. Number 8. Tumira. No good. Nakuni. Tope for the 3. No good. Daklat. Tumira. No good. Nakuni Salazar. Nakuni Daklat. Paso Tope. Nasundot nga lang. Ano pangalan? Nakalats? Request mo yan eh. Pehan, paso Daklat. 2 points by Daklat. Salazar. Sumira sa 3. Airball. Sab. Pasok. Labas. Takin tayo mga kuya idol. Wala ka naman magagawa. Ay! Daklat. Paso Dakuyo. Paso Tope. No good. Nakuni. Dadbed umigot. No good. Nakuni Gonzales. Paso. Galicia. Yaw. 1, 2, 3. Para kay Yaw. Balambang. Ano ang tawag nating referee? Sitting ball. Daklat. Pasukahan. Nasandatan ni Galicia. Same ball. 40 to shoot. Dakulo. Pasukahan. Pehan. Paso Daklat. Short. Nakuha ni Gonzales. Paso. Gomez. Galicia. Nasundatan. Same ball. Yaw. Inbound the ball. Galicia. Paso. 8. 52. 50 lang pala. 50. Migon. Tumira. Basket by 50. Salazar pala yun. Dakulo. Paso. Esperado. Tumira. Tope. No good. Nakuha Gonzales. Paso Galicia. Paso Yaw. Galicia again. Crossover. Pinasa Gonzales. Ang ganda nun. Foul. Who's pa rin? Akala ko dadaktak. Dakulo. Personal foul. First throw, De Gonzales. Official score. 12-28.
Lamang ang Black Brothers. Second throw para kay Gonzales. Traffic. Basket. Oras natin ay 1 minute and 40 seconds. The clutch. The clutch. Pasok kay Han. Payan shot. So good. Nakuha ni Nadved. Foul. 25. Personal foul. Second team foul. Oras natin ay 1 minute and 38 seconds. Personal Nadved. Counted. Second throw. Basket para kay Nadved. Galing siya. Paso yaw. Pasok, galing siya, fake. Galing siya. Nagagawa mo saan? Pinasay Salazar. Tama sa kita, fake. Shot. Basket for Salazar. Dakulyo. Pasok the clutch. 1 minute exactly. Gonzales. Pasok. Gomez. Basket by Gomez. 50 seconds. Dakulyo pasok the clutch. Bump. Fake. The clutch. Dakulyo tumira. So good na kay Gonzales. Pasok Salazar. 35 seconds. Salazar. Basket by Salazar. 30 seconds. Tope. Dakulyo. 25 seconds. Galing siya. Pasok Salazar. Fake. Shot. Basket. Ang galing nun. 15 seconds. 10 seconds. Gonzales. Fake. Yun lang. Walang travel pa. 7 seconds. Natatitirang oras. 6 seconds. Ang natatitirang oras. Galing siya. Basta na po ang niya maririnig. Tamak. Isang buwan ba tamak? 23. Pasok na ako. Oligario. Pasok galing siya. Back to Oligario. Fake. Oligario. Pasok. Number 08. Basket by number 08. Aldous. Amorao. The CP3. So good. Nakuli. Atayel. De la Cruz. Pasok. Nakuli. Oligario. Pasok galing siya. Base. So good. Nakuli. Galing siya mali. Nakuli. Inopia. Nakuli De la Cruz. Pasok. Francisco. Tumira. Basket by Francisco. Salazar. Galing siya. Pasok. Yaw. Tumira sa net. Amorao, the CB3. Bago tergulas, ang ganda ng pasa. Enopia, easy 2 points. Galing siya. Oligario. Pasok na galing Enopia. De la Cruz. Pasok CB3. Tergulas. Ay, kalaban pala yun. Oligario. Pasok yaw, fake. Pasok Oligario. So good, kaya yaw. No good na kani. 08. Basket by 08. Aldous. Foul. 08. Pangalawa, pananakit muna yan. De la Cruz. Pasok sa CP3. Pasok. Aldous. Ball. Ang tawag ng ating Ano ko dito eh? May karapat naman na magsalita, di ba? Oy, may karapat. Francisco, pasok ang Tortolas! Ayos ka! Ayan! Pagbumasok ang pangalawa! Sab kayo! Idol, wala pa, magpumasok. Huwag tayong excited. Salamat.
Pag dumasok ang pangalawa, second throw. Basket. Sab. Isa lang. Idol. Kailangan nakatakin tayo. Pag hindi daw nakatakin, automatic, technical kay ref. Back sa lab. Gali siya. Nagmamadali. Sumigit si dalawa. So good. Nakuha ni. Pwede ba? Wala. Nakuha niya pa rin. Paso. Number 8. Piso. Kuha na kami yun, nung matangkat. Francisco, dumiskarte. Uy, Sa pivot 3 ng Malabon. Basket, right, na Moral. 1, 2, 3. Galisa. Guys, sa sinira ng Enopia. Nakuha ni Enopia. Ito mayor. Pastor Galisa. Pag di mo kilala, gago. Ako kilala 18 to shoot. shot. Nak, paano mo na nga daw? Patayo mo nga daw pulis na. Number 8. Paano mo na nga? Pastor. Outside. Oras natin ay 7 minutes. Exactly. Sab. Pasok. Labas. Ano na, parang championship na. Torgulas. Aldous. Pasok Gonzales. Foul. Lopus lang to eh. 10 to shoot. Pasok Licario. 5 to shoot. Punta ba yung shot? Level Dawani. Single. 14 to shoot tayo. Sab. Pasok. Sa labas ng tira niyan, titira sa loob yan. Ang laki ni Idol sa loob eh. Salazar. Pasok. Number 10. Ang ganda nun. Ano yun? Tulong isa Torgulas. Aldous. Ba't ikaw nagpo-point guard? Tangan ng Aldous. Point guard laro nito eh. Foul. Montemayor. Talo sa pustahan yan. Personal foul. Sabi siya na point guard ka. Match game yan. 10 seconds to shoot. Enopia. Basket by Enopia. Ang laki na lamang sa ilalim ng malaki ng lamang. Salazar. PPA ito, puta ka na. Salazar, pasok kita, sunod na away. Single. Oras sa atin ay 6 minutes and 2 seconds. Tangan PPA ito. 14 to shoot. BBM. Gonzales. Tumira. Basket by Gonzales. Ay, nako. Walang coach yan, Tony. Aldous. Walang coach yan. Pasok away. Siengaw. Pasok. Tapay ba ito? No good. Nakuha ni. Torgulas. Pasok. Enopia. Basket by Enopia. Nakatakas na, matakaw yung rebound. Salazar. Pasok. Tumira. Basket by Gonzales. Enopia. Pasok. Aldous. Oo, basta suntutan yan, Tol. Dito pa lang, oh. Kaya niya daktakan yan eh. Oligario. Salazar. Pasok Oligario. Kasunod ni Holloway. Oligario. Magkalaban na lang ngayon. Pasok number 8. Osim. Ayun, titirahan sa labas, oh. Torgulas. Makakahapon Pasok ko siya. na 4 minutes and 35 seconds. Torgulas. Aldous. Di ba, wala na, oh. Nakuning balang-balang. Pasok JT. Holloway. Osim. So good. Nakuning. Tumama sa paa. Talo kayo. Salazar. 4-3. 1, 2, 3 para kay Salazar. Francisco. Paso ng Ben.
Oligario, Salazar, Parang low pass number 8, Osip, no good, na ako ni Pehan. Walang play. Pass to Francisco, pass to JD, JD ano yung makat na, no good, na ako ni, Nathaniel, pass to number 10. Sa kabila. Ayun o. Foul. Maya ako, putang ina. Salazar, Oligario, pumasok kita, piyasa Salazar, fake, Salazar mo rin umigot, Salazar nagawang pasaan, Oligario, 8 seconds to shoot, basket play, Oligario, David, pass to Balambang, block, Blacko. Wala. same goal, Bihan pa eh. Francisco, foul, Plaza basket, Sobrang din sa nakapit. Salazar, pass to Yao, fake, Yao, for 3, 2, 3 para kay Yao. Tanga na. Following, Tapos laban dyan. pass to Idol, the clutch time, Estrada, jump, fake, tagad masahag, tagad ang problema, foul, Wala pa nga foul yun ha. pass to Salazar, pinapahal sa kakampi, tago ni Holloway sa talpak yata, inilutag lang ang bola, Yaw, nakuha ni Pehan, pass to Belbam, sidestep, ang gatalon, Mr. Baby Holloway, Ano magagawa nyo? huli, kay Holloway, nakuha ni Daryl Francisco, nakuha ni Pehan, so good, Yaw, nakuha ni Francisco Tenira, no good, nakuha ni Oligario again, Dahil yun, basket. Takinan nyo. Salazar, Dito may referee yan, o. Pabayaan natin. Tarbay, nagdadala ng problema. Pasok kayan. Bump, sabay tumira. Basket by Pehan. Ano referee pa tayo? 1 minute exactly. Galing siya. Detachable. Galing siya. Gabi pa. 2 seconds, only again. Galing siya, detachable. Galing siya. 25 seconds. Galing siya pa rin. Pasa Gonzales. 5. Second throw. Basket. Official score. 39-67. Lamang po ang Black Brothers. 10 seconds to shoot. 8 seconds. Dasar ka lang po ang inyong maririnig mga kaibigan. Gonzales. Step basket. Wala na mo tayong oras. Both teams. Yung obligasyon po natin. Matsalam. Yaman mo sila dyan. Yaman mo sila. Basket by Pehan. Tol, pikta ako ha. Sa pikta ako. Di nakakapit yan. Salazar. Pass to Montemayor. Pass to Bora. By Pehan. Pass to Holloway. Tumidiskate. Pass to sa TV ka naman na ball. Pehan. Fake. Shot. No good. Tama ni Holloway. Ano yung Pehan? Shot. Basket kay Pehan. Hinahabuli na. Gonzales, paso yan. Paso yan muna. Easy. Meron talaga yan. May balik talaga yan. Talo na tayo dyan. Kahit sabihin. Aldo, Torcolas. Tagado ang pasahan. Paso Francisco masuk. Holloway, Manur. Ang ganda nun. Kaso, sablay. Salazar, katundukan ng Francisco. Paso yan. No good na ni Holloway, Francisco. Shot. Block by number 8. 19 to shoot. Ilalabas na ng center niya. Sa labas eh. Sabihin nga sa atin mo kasi. Amiraw, for 3. No good. Nakuha ni Francisco.
On the way. Fake. On the way. Passes. Payan. Payan. On the way. No good. On the way. Pass to Darin Francisco. Salam bola. Yao. Pass Salazar. 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 Pass to Tamre. Mira. No good. Rakoni. Sundot, sundot. Fearless ball. Aldous. Aldous. Dapat lalo na siya. Aldous. Pass to Francisco. Pass to JD. JD. Umigot. Basic na basic. Basic na basic na. Gonzales. Pass to Yao. Pass to Gonzales again. Pass to Salazar. Shot. So good. Rakoni. Montemayor. 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 Ako na pehan. Next to that. All the way. All the way. All the way. Basket by Holloway. Salazar. 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 14 to shoot. Gomez. Pass to OG. Pass to Yao. 1, 2, 3. Francisco. Pass to Torgolas. Aldous. Torgolas. Aldous. Torgolas. Aldous. Luis. Basket by Torgolas. Ayan na. Unti-unti isang gumagalaw. May stock na si Aldous. Salazar. Pass to OG. 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 Pass to Yao. Yao. Pass to OG. OG for 3. No good. Nakoni. Nakoni. All the way. 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 Pass to Torgolas. Pass to Torgolas. Yao. Yao. Pass to outside. Bar. Francisco. Pass to Torgolas. Aldous. Aldous. Pass to Payan. Payan shot. Last shot basket. Oligario. Ilan? Personal foul. Basket by Payan. Salazar. Salazar. Salazar, crossover move. Salazar, inagaw ni Francisco. Pass to OG. OG. Outside. All the way. Pwede na servo ang kalamangan. Nasipin rin ang malabot. Pass to Torgolas. Torgolas. Oligario. Press Oligario. Good, good, good. Vivian, Aldon. Akalito. Torgolas. Official score 55-74. OG, the OG. No good. Nakoni. Payan. Payan. Pass all the way. All the way. Isa pa daw. All the way. All the way. Pass it Darin. No good. Nakoni. Nakoni. Gonzales. Outside. Bender shot. Sub. Sub. Pass to Torgolas. 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 Wag! Aldous. Kasi babayad natin. Pass to Payan. Pass to Darin. Lawan niya pa rin. Kasi may tawag mo. Pass to Galisa. Pass to Wood. Yao. 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 Pass to OG. Parang hindi magkakalala. All the way. Ayun na pala. All the way. Hindi, kay Maki. Lawa ni OG. OG. Floater shot. No good. Lawa ni Yao. Basket by Yao. Dito rin lahat sa ano, no? Sipag yung pala. Wala. All the way. All the way. All the way. Pasok. Nasipit rin ang malabot. Pasok. Kalaban. Foul. Dinakta kanina eh. Amoral. Pangalan. Pasok Galisa. 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 Pinagawa ni Francisco. Pasok. Nasipit rin ang malabot. Basic na basic yan. Wag! Yao. Sira yung ring. Sira yung Paso ring. Galisa. Paso Gomez. Paso OG. Paso Yao.
Kamatay sunog. Aldous. Paso Darin. Tumira. Nagod Darin Gonzales. Paso Garisa. Hila-hilay lang. Foul. Paso Gonzales. Paso Yao. Butas. Ahmed Kayal. Aldous. Shot. Nagod. Nakakuha ni Gonzales. Wala, nabaon lang. Aldous race foul. Sarapan. All the way, lumipat na. Paso Galisa. Flores. Galisa, nakaligtas. Bola por Velas. Paso, KD all the way. Same ball. Nice ball. Berang Adel. Tergelas. Sundot! Di ba? Sundot lang! Foul. Tergelas. Basket. Tali lang technique niya. Good. Kapag din umabot sa aking tagay. Stop. Saan kanya walang yelo eh? Dumakdak. Idol ko siya pero okay nang dumakdak. Kaya inaayap yung taknak niya eh. Galisa. Scratch. Galisa. Dalawang taknak na eh. Galisa. Tira! Foul. Amora. Screen sa may tira lang. Tambakalang sila. Tergelas. Paso all the way. Back to Tergelas. Kaya na niya. Tergelas. Sundot! Ah! Sundot. All the way. Foul. Plaza basket. All the way. Number 10. Di makaka-score yan si Idol. Ulan. Pananakit. Palo content. Di makakailan si Idol. Screen sa may tira. Galisa. Paso Salazar. Ikot. Salazar. Screen sa may tira. Salazar. Paso. Dugan. Bravo! Dugan shot. No good. Nako ni Pehan. JD. 1 minute and 15 seconds. JD. Paso. Sundot! Paso Tergelas. Ayo! Paso JD. Shot. Tapos ng JD. 1 minute exactly. Galisa. Shot. No good. Hindi nyo magagawa yan. 35 seconds. Tatalaman sa one-on. Pehan. Full connection. Galisa. 35 seconds. Salazar. Tahali Gomez. Ikot! 30 seconds. Yeah! Uy, magagano uy. Sa labas yan. Basket by Helen. Last 15 seconds. Parang bola. Kasi na rin yan eh. Second shot. Basket. 18 na po ang kalabangan ng Black Brothers. Baba! 10 seconds. Nulungan to, babara oh. 5 seconds. Same ball! Ako na. 5 seconds. Basket na po. Marinig nyo. Mga kaibigan. Patay! Big! Yun lang. Ito mga namin. Salazar. OG. No good. Ako na pad. Okay lang! Pass all the way.
Pasok, tantad, sa CV3 naman. No good. Nakon Salazar. Pasiyaw. Pasi Salazar. Salazar. Next, Atayen. Salazar. 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 Wala bola. Nakari. Tergerak. OG. OG. Pasok na yan. Shot. Basket by Pehan. Ay, Brenton! Bakit ba? Tergerak. 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 Nakari. Tergerak again. Sapa, sapa. Tergerak. Basket by Tergerak. Peke lang. Salazar, oras na dinay, 18 seconds, Salazar, Pasok, Francisco, nahuli, ayan na! Kailangan sa kanyang fighting! Salazar, umigot, Salazar, tumagasa, pinasa kay Tugag, dahan-dahan niya kuya, nakuha ni Pehan. Pehan, amuraw yan. That's CV3 naman na bod. Hallway, paso, Meralco. Basta meron ko na. Oh, sa ano, wire eh. Sila bas pagtirahan nyo na. oras na dinay, 7 minutes and 15 seconds, yaw, paso, OG, paso na shot, Nice! basket by Salazar. Darren Francisco, paso sa CV3 na malabon, basic lang, agaw na yan, isang na so good, nahuli, Atayen, basic kay Gonzales yan. Pehan down, shot, no good, nahuli, Gonzales ang mayroon ng bola, nahuli, basic yan. 7 minutes, exactly, Iyaw, paso OG, 1, 2, 3 para kay OG. Tergeras, ayan na! Pasok Gonzales, Pasiyaw, OG, Pasiyaw, Paso OG shot, no good, Nawali, Darin, Seret, warning for Pasal. Ilan naman ang pula? Francisco, paso Amuraw sa lamod, the CV3 naman naman, shot, basket yan, basic, Salazar, Blaze, no, not in my house, baby boy. Ikot lang bola. Salazar, Ikot ang bola. paso, Gonzales, ang sabi ng ating referee. Official score, 82, 99, tamang po ang Black Brothers. Sundot! Tergeras, Jason Wood, Tergeras. Salazar. Tira! OG.
OG, Pasiyaw. Go, Dawani. Salazar. Black Party! Exactly. Terlas. Era! Ay! Sires. Pasi Salazar. Pasi Salazar. Nice! Yun lang. Dol, ito! Lagi ito, tira lang dito. Wala kang papira eh. Ikot lang, Dol! Ikot lang! Yan. Lalim! Ikot! Paso Gonzales, Pasiyaw. Pasiyaw. Yan. Paso Salazar. Salazar. Pumasok. Tumira. Pasok by Salazar. Gumingiti-ngiti pa. Ang gwapo mo, kuya. Francisco. Suntubigan! Huwag niyo mabasahin yan! Francisco. Paso Amuraw. Foul. Yaw! Yaw! Pangalawang pananakit mo na yan. Second team foul. Kasi ibig rin naman naman shot. No good na kunin. Same ball. Yung Halloween yan, taas naman. Screen na kaya, Idol! Di ba Pasok Amuraw. Shot. Patay. No good pa rin. Pasok Targulas. Nice! Palagan! Second personal foul. Third team foul. Wala nga penalties na. Holloway. Double foul. Holloway in front of all. Bayaan nyo lang yung point guard, kumuha ng bola! Bayaan nyo lang sa point guard, kumuha ng bola! Bigay nyo sa point guard! Kaya kasundan ni OG. Pati Salazar. Nothing more. Sundot! Aldous, Basepean. Sa Daniel, pass OG. Oligario. Patay na naman! Salazar. Paso. Yaw. Sabi Daniel. Paso Salazar. Salazar. 5 to 3. Yeah! 1, 2, 3. Para kayo kay Mario. Sundot agad! Paso Karen Francisco. Paso Targulas. Yes, I'm the ring! Aldous. Seconds na yun. Yaw. Paso. OG Nawani. Kasi imitri niya malamon. Holloway. Dumigot. Bam. Salazar. Basta-basta daw tayo. Holloway. Foul. Violation. Foul for the line. Kaya dapat kasi matibay. Last 2 minutes. Salazar. No good. Tawag ni Daniel. Gonzales. Shot. Basket by Gonzales. Tergulas. Sundutan nyo na! Shot. Pasok. Salazar. Dapat sumikri na malawag. Foul. Pahabol pa rin ang pumunta.
13 na lang ang kailangan ng Black Brothers. Oras natin ay 1 minute and 34 seconds. Centro, Passet, Dice, CP3 ng Malabog. OG, Pak sa Salazar. Salazar, Passet, OG. Passet. Islang. Number 8, 2 bad. Nice! Perfect at perfect. Sundutan niyo agad! Sundot! Foul! Baseball red. Oligario. Personal foul. Personal basket para kay Aldis. Sira na yung Rinaldo. Kamalit niyan. Centro, basket Aldis. 2 out of 3. 3 out of 3 kaya to? 3 out of 3 para kay Aldis. Oras natin ay 1 minute and 10 seconds. Oras! Salazar, nagawa ng dalawa. Salazar, 10 to shoot. Salazar, umigot. Nice! Nagod, bayatan yun. Password, bayatan yun. 27 seconds. 15 seconds. Harap! 45 seconds. Ang lakas niya talaga, Kuya Idol. Ikot bola! Panalo na! OG, paso yaw, buwan dadaktak mo na isa, pagbigyan mo na. Isa lang kuya, isang video naman dyan. Go Nat! 360 back lang kuya. 360 down. 360 back lang, meron tayo 9 seconds. The 360 back lang kuya, paramdam naman. Uy, wag na! Matutuluyan na! Ayaw na, kasi nag-iingat lang ang ating player. At yun po, tayo po ay magaling naman.